menandakan bahwa santri tidak ada susahnya, santri bahagia hingga sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Silakan cek sound. Cek low, cek low, 1 2, cek low, low, cek low, cek low, low, cek low, low. Sampun siap? Pesertanya sudah siap, dewan jurinya dari tadi sudah siap, dan supporter Madura semua santri Lirboyo sudah siap untuk mendengarkan Ihya'us Sunnah, utusan dari himpunan pelajar Madura untuk Anda semua. Shollu ala Nabi Muhammad. Cik okcap tu waga oleh orang bulanyo on kapangiran oleh Samuka festival menang oleh olang bulanyo on kapangiran oleh olang Samuka festival menang Lirboyo pesantren kula Lirboyo panutan kita Lirboyo pesantren kula Lirboyo panutan kita sedaya. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Salatullah ala Taha al-Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah Salatullah ala Taha al-Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah Salatullah ala Taha al-Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah Salatullah ala Taha al-Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah
وأوضح في الهوى قصدي وشاني على ورع وجنبني الملاما مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة سلوني في الهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما أقرناهم على خمر الدنان عليهم أمطرت تلك الغمامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ihya Sunnah, utusan dari Himpunan Pelajar Remaja